उत्साहवर्धक एवं सारगर्भित आशीर्वचन के लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। चाय जनजाति एवं आदिवासी समुदाय की संस्कृति अहोम के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। झूमर नृत्य इन समुदायों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो आमतौर पर शरद ऋतु, फसल की अवधि एवं करम पूजा तथा अन्य उत्सवों के दौरान किया जाता है। आइए अब आनंद लेते हैं झूमर नृत्य का, जिसे प्रस्तुत करेंगे 8000 से अधिक कलाकार। এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে অতিকৈ বিনন্দীয়া ঝুমুৰ নৃত্য।
ভারতেরই পূর্ব প্রান্তে সোনা के रासम देश हो ভারতেরই পূর্ব প্রান্তে সোনা के रासम देश हो हरियाली हरियाली देखिते सुहा উপজাতি এই দেশের এই মাটি নানা জাতি উপজাতি এই দেশের এই মাটি রোদবর ফোনে আমরা পরিবার গাঙ্গা হরিয়ালি চাগাছে এটি গলি দুটি পাতা ফুটে হরিয়ালি চাগাছে এটি গলি দুটি পাতা ফুটে গলিতে তুলি পাতা দেশে বিদেশে মোহকে আয়রে মোর সোনাকে আসাম চমকে কলিতে তুলি পাতা দেশে বিদেশে মোহকে আইরে মোর
চমকিলি তাল ধরি হরি বংশী বাজাই কত ছল করি চলকি ধারে যমুনার কিনারে চলকি ধারে যমুনার কিনারে ঘনকে লুচি ঘনকে বসি নানা রঙের খেলা করি বংশী বাজায় কত ছল করি ঘনকে লুচি ঘনকে বসি নানা রঙের খেলা করি বংশী বাজায় কত ছল করি बहुत ही शानदार बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति थी। সম শিল্পীকে ধন্যবাদ জনাইছো।